स्टार्ट करूंगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ଏଇଭଳି ହରି ଓಂ 3 ଥର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସେଇଭଳି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ 10 ଦିନ ବା 21 ଦିନ ଓଙ୍କାର ଏଇ ଲମ୍ବାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବାଣୀ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଆଉ ତା ମୁଁ ଉପଭୋଗା ବା ନିଜେ ଉପଭୋଗୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବାଣୀ ହଉଛି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖା ଦଉଛି ଛାୟା ରୂପରେ, ଦେବତା ମାନେ ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମୟ ଆସିଛି, ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବା ଯଶବନ୍ତ ବା ଜଗନ୍ନାଥ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ବଳରାମ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରି ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ତାକୁ ବିଭ୍ରାଟ କରି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କର 10 ଅବତାର ଜୟଦେବ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିଭ ନିଧନେ କଳୟ ଶିକର ବାଳ ଧୂମକେତୁ ମି ବପି ମପି କରାଳ। ମାନେ ମେଛ ମାସୁକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଧୂମକେତୁ ଯେମିତି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ, ମୁଁ ସେମିତି ମେଛ ସଂହାର କରିବି। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଧୂମକେତୁ ପଡିବ। ତାପର ଦ୍ୱିତୀୟ କଳିରେ 10 ଅବତାର ନିନ୍ଦସି ଯଜ୍ଞ ବିଦେ ରହର୍ଷତି ଜାତମ ସଦୟ ହୃଦୟ ଦଶିତ ପଶୁ ଘାତମ କେଶବ ଧୂତ ବୁଦ୍ଧ ଶରୀର। ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ବୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଧର୍ମ, ଯାହାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସି ରକ୍ଷା କଲେ, ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନଥାନ୍ତା। ସେ କହିଛନ୍ତି ନିନ୍ଦସି ଯଜ୍ଞ ବିଧି, ଯଜ୍ଞ ବିଧିକୁ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଯଜ୍ଞ କରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେମିତି ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧରୁ ସଦା, ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ବୁଡିବ। ତାପରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିଭ ନିଧନେ କଳୟ ବାଣ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 10 ଅବତାରକୁ କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ତାକୁ ମାଳିକା ସାରେ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡିଶାରେ ଧୂମକେତୁ ପଡିବ, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇ ଯିବ। ଏମିତି ମାଳିକାରେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ ଯେ ଓଡିଶାରେ ଧୂମକେତୁ ପଡିବ କି ଉଲ୍କା ପଡିବ। ସେ ଲେଖିଛି ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ, ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ, ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି, ଝାଡ ବାଡ ଧରି ଯେତେକ ରହିବେ ବିହନ ହୋଇବେ ସେଇ। ଝାଡ ବାଡ ବୋଇଲେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଗଛରେ ଚଢିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଧର ଘରୁ ବାହାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଫରେନରେ ଅଛନ୍ତି, କି ପାହାଡ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏରିଆଟା ରହିଗଲା, ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଯୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ, ସେଇ ଭକ୍ତ ଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇ ଯୋଉଗୁଡାକ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ବେଦ ଲେଖୁଛି, ଯୋଉମାନେ ରାଜା ମହାରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଥାନ୍ତି। ସେଇ ରାଜା ମହାରାଜା ହେଇଥିବା ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଏ ବେଳେ, ତାର ସେମିତି ଜନ୍ମ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, ସେ ତା ଜନ୍ମ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, ତା ଜନ୍ମ ଥିଲା ବୋଲି ଏଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କଦର୍ଥ କରି ତାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୋଧନ କରିବାକୁ ନିଶୋଧନ କରିଦଉଛେ, ପୁରା ମୂଳପୋଛ କରିଦଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିବା କଥା ଯେ ସଂସାରରେ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଅଛି, ସେମାନେ କାହାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ପଇସା ଲୋଭରେ ନା ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ? ମୁଁ ଏ କଥା କହିଥିଲି ହେଇଗଲା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ ହଉଛି ମାତୃ ସନ୍ତାନ,
मार आशीर्वाद नहीं आसची मु जोनी जन्मा किंतु मु गोटे मांस पिंडल आसली तेणु मत मोड़ा कहती किंतु माँ कर आ जगन्नाथ कर असीम कृपा अच्छी जहाँ आज मुझे कथा कहया साहस करुच्ची आपण सेमती केते पुण्य करिथिबे बेलिगिरी ए विष्णुमुख कार्यक्रम आपण मो पाखे से झील गोटे पड़ी आपण देखिले तापर मु गोटे कथा जबरदस्ती देली तेणु से समय है नथला समय हो गला मु देली से चली चलो किंतु मोर गुड़िक जो जो मो शब्दटा सेटा मोर रे मो माँ का शब्द मोर बोली कहूँ माँ कर जो शब्दटा मु आज लोकलोचन आने चाहूँगी सब बड़े माँ चेष्टा करे ता पुओ जिते खराब हो से केभे ताकू मारिदेव नहीं ताकू बाटू को आनिब ता पुओ खराब हेले बाटू आने चेष्टा करिवो माँ रो प्रथम कर्तव्य कहीं माँ हूँ वात्सल्य ममतामयी करुणामयी दयामयी कृपामयी अगाध भारी दया तार से सब बड़े ता दुष्ट पुओ को भी से रखे संत पुओ को भी रखे राजस्व पुओ भी रखे तेणु माँ पाखे सभी समान आम जे कहबू माँ तार आमर नुहे नाई नहीं माँ हूँ समस्त कर जगत जगत उपकार करुच्ची तेणु बापा गोटे कथा हूँ कहबार आम ए घोर करार कली रे व्यर्थ करी कहूचु जे आम ओडिशा रे समुद्र रे धूमकेतु पड़िबो एठु जाए पहाड़ हो एठु जाए सी हो किंतु मन रखंतु ये जने मामूली ब्राह्मण कहूचे जहा देवता माने करमती ताको ये मनुष्य समाज मुहे कही पारिबो नाही आपण गोटे कथा कहिजिबे राजा जाउछंती जने भंड सने जाउतला राजा देखिले गोटे सन्यासी अछि बेश धरछि सन्यासी बेश राजा राजा से नड़िया पाची पड़ियो नड़ियाटा पड़ीगला राजा पाखे पड़ला रे राजा कहले रे नड़ियाटा पड़ीगला ए कहितले सन्यासी सर डाकी पुरस्कार करे किंतु सेटा पड़ीबार थिला पाचिची पड़ीगला 19 वर्ष बात्या हैला से निर्दिष्ट लेखा नथिले जे 19 मसीहा कर तापर बात्या पर सब लिखिले आपणकर मालिका भितर लिखिले आपणकर लिखिले सेगुड़ाक बतास भोईब घर उड़ीज शशारे पूर्व हुड़ी कड़े 19 लिखाई आगुरी मालिका नाई ताकू जोड़ी देले तेणु सेगुड़ा मु निजे अनुभव जेहेतु मत आसिक 78 प्लस है तेणु मु सब अनुभवी देखुची सब आखिरे 1947 मसीह जन्म ग्रहण कली ता पूर्व देखी तापर भी देखुची आउ एबे भी देखुची तेणु वर्तमान आमर समाज रे महामा वैज्ञानिक माने जहाँ कही अमेरिकार इस्राएल जर्मन सब जाक ताकर फेल आउ एबे जो मालिका बिटु मैंने कहते आज्ञा ए सब किछि हबो नहीं कौन सी अच्युत जन्म नहीं नहीं कौन सी अनंत जन्म नहीं नहीं कौन जशवंत जन्म नहीं नहीं कौन सी बलराम जन्म नहीं नहीं कौन जगन्नाथ जन्म नहीं नहीं जन्म हेबे भी नहीं आ जो मैंने कहते ये अमुक जगह जन्म ही समगा जन्म ही से आज्ञा संपूर्ण एक मालिका को व्यर्थ करी प्रभु को एक प्रकार से माने अपमान दौरान किंतु सही प्रभु जी पदाघात सही भृगुमुनि से प्रभु सब सहुचे क्या जेहेतु तारी संतान से ताकू से थरे तो कृष्ण कहूची थरे राम कहूची बदन मुकुर प्रभु सहुचंती किंतु गोटे क्वेश्चन आसे सहीबा शक्ति जार थाई दंडीबा शक्ति जार थाई से पुणी क्षमा आचरे पुणी दंडीबार गोटे सीमा अच्छी जदि बारंबार आपण पाखे आपण पुओ भूल करिवो आपण ताकू निश्चित टोकीबे एबे टोकीवा समय आसीगला
ଏଇ 2024 ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଚାର ସାରେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏଟା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରା କହୁଛି। ମାଳିକାକୁ କଦର୍ଥ କରି, ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଦୌର ବିଷ୍ଣୁ କଦର୍ଥ କରି, ଯଶୋବନ୍ତକୁ କଦର୍ଥ କରି, ବଳରାମକୁ କଦର୍ଥ କରି, ଶିଶୁଅନକୁ କଦର୍ଥ କରି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଦର୍ଥ କରି ନିଜର କିଛି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାନାକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବେ, ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ।